Bastos sa pagkatao sa Panginoon. Matapos diha sa sanglidan ni Maria, inahan sa Diyos. Kini nagapahindong kanato na siya ang nagsabak ng Jesucristo, ang ikaduhang persona sa Santisima Trinidad na nagpakatao. Karon sa ang unang adlaw sa pagtutuli, ug atong sa Disimula, ang World Day of Prayer for Peace. Nagpahindong kini kanato nga ang tinuod nga kalinaw na ginikan kayo sa atong Ginoong Jesucristo, ang resipi sa kalinaw. Sa kang Maria, himpitan kita sa pagpamalanong ni ining mga butang diha sa atong mga kasinkasan, sa pagpahinulog sa Espiritu, sa pagkatao sa atong Ginoo, aron mahinusa siya kanato ug iyang maambit kanato ang iyang kalinaw. Mag-awit kita alang sa magsulod sa Santos na Misa. Heavenly song, Magpasalamat kita sa ngalan sa Ama o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang inumanagayo Maanaw sab kanimo. May soli ni Santos na Misa, magpasalamat kita sa Diyos sa mga grasya na manalawad sa tuig 2024 o karon ni tuig 2025 ato pang pangayoon ang madungang grasya na kinahanglan diha sa atong kinabuhi, sa atong pamilya o ingon sa kita sa atong komunidad. Din atong isaulog karon ang solemnidad sa pagkailaman ni Maria. Pamahimong ng takos kagayan sa pagsaulog ni Santos na Misa, maglunsod kita sa atong mga sala, atong pangayoon ang upa, kaluoy, pasayo sa Diyos. Kita mayroon, Nagapagsala ko sa Diyos sa mga gawon sa tanan, o kanino maigsuon, kanakalapas ko dako iyabot, sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Usan ang mulong ang Santa Maria, kanang kulay, sa tanang mga angel ng Santos, o kaninong naigsuon, at inyong mirapos sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ang kanito si Diyos na makagapos sa tanan, o pasayroon sa atong mga sala, dalawang kanitaniya ngadto sa kinabuhi gayo. Amen. Kanoy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo ipakita ang imong kaluoy og luwasan kami, Ginoo. Kristo kanoy kami, Kristo kaloy
kami ipakita ang imong kaluoy og luwasa kami Ginoo. Himaya sa Diyos ito sa lahat. O kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos amahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayi kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magapo kita. O Diyos, sanunay mapuslaan ng paalang ka na ang mga pangalian ni Maria at Ilumina. Kaya mo kami tinatagan sa kinabunyong kaluwas. Pinagin ni Jesucristo iyang anak, nga buhay pag-iwan sa Espiritu Santo. Diyos, hangtod sa kahapura. Ginoo, gikan sa pagtawag sa Numeros. Ang Ginoo ingon kang Moises. Tingnan siya aaron ug ang iyang anak nga ingon ninyo nini pagpanalangin ang mga Israel. Panalanginan ug bantayan sa kamo sa Ginoo. Magmaluloy ug hinatagon unta siya kalito. Himutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Umingon ang Ginoo.
Kung ilang ibugat na akong ngalan, aging panalangin ng alam ng nakatawan sa Israel. Panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Kaluyan unta kita sa Diyos, o bendisyonan kita. Ipadala unta nato ang iyang naon. Baybawan unta ang iyang dalan, dinhi sa yuta. O biha sa tanang mga nasod, ang imong kaluwasan. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Magbipay unta ang mga nasod, o magsadya. Kay nagabando ka sa kanasuran, diha sa katarong. Imong agapon ang mga nasod, dinhi sa yuta. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Dahil pumunta ikaw sa katawhan, O Diyos, ang tanang kalungsuran mo dahil punta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Diyos, o sa tanang kauplanan sa yuta, maadlo unta kaniya. Bendisyonan unta kita sa Diyos, diha sa iyang kaluoy. Kinudlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Galacia. Apay pag-abot sa hustong panahon, ipadala sa Diyos ang iyang anak. Miani siya ingon nga anak sa tawhanan niya, ug nagbiyo sa ilalong sa balaw, aron pagluwas ni Antong nga ilalong sa balaw, ug aron mahimutan mga anak sa Diyos. Aron pagpailan ang iyang mga anak, ipadala sa Diyos ang Espiritu sa iyang anak. Nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu na nagduwaw, amahan, busa, dili na kamo ulipon, kundi anak. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Diyos naghatag kaninyo sa tanan nga anak. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya
Paghihimo sa Ginoo, magsadya kita o magmaya. Himayaon ikaw o Ginoo. Busa minalya sila pag-adto, kamlagan nila si Maria o si Jose. Kung nakita nila ang bata na naghiga sa pasungan, sa diha na ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang isulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini na hibulong sa ibalita kanila sa mga magbalantay sa Carmelo. Nahinumdum si Maria ng tanan na malandong siya pag-ari, mahitungod niini mga butanga. Ug na mauli ang mga magbalantay sa Carmelo nga nag-awit ang mga pagdayeg sa Diyos tungod sa tanan nga ilang nadungog nakita, sumala kayo sa gisugilon kanila sa anghel. Sapagkat ikawalo kaadlaw nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, gihinganlan siya Jesus. Ang ngalan isulti sa anghel ngadto kang Maria, sa wala pa ipanangkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko rin Kristo, makatawad sa Diyos, maayong good morning kanatong tanan. Good morning, Padre. Happy New Year. Sa dili pa pagkasudan ang bali, balik ko ingon sa inyong mga tupad, igsuon ayaw kapalaka karong tuig 2025 tungod kay ang swerte uban kanina. Murag wala na magbuhat ang isulti. May igsuon kung anak kita sa bagong tuig ang isingit sa atong kasing-kasing swerte. Swerte. Swerte ko nung tako. Ang uban ingon, buenas. Buenason nung tako karong tuigan. Nangandoy kita na mas maayo maunta ang tuig karon kaysa miagi. Kung nangandoy usab kita nga mabago ang atong kinabuhi. Mao nga aduna kita pagpaningkamot o ipangbuhat nga pagpangandam aron mosulod ang swerte diha sa atong kinabuhi. Aron usab kita minasun sa atong kinabuhi. Sama sa mga nagkanahiyang dekorasyon sa pagpaswerte, paghanda o 12 ka prutas nga lili, mga butang nga lili o uban pa. Mao kana ang gusto nga mahitabo diha sa atong kinabuhi. Mga igsoon dili nautan nga mangandoy kita, nga swertehon unta kita, nga buenason unta kita karong bagong tuig. Kay mauman kana ang tema sa atong mga pagbasa. Sa unang pagbasa, gipahinumduman ang katawhan sa Israel sa pagpangayo panalangin gikan sa Ginoo. Ingon mag-usab sa salmo nga nag-ingon, bendisyonan unta kita sa Dios sa iyang kaluoy. Apan sa ikaduhang pagbasa, gipahinumduman kita nga gipadala ang buktong anak sa Dios nga mao ang tinubdan
sa tanang grasya, ang matuod nga swerte o maghatag og buenas sa atong kinabuhi. Walay lain ang atong Ginoong Jesucristo nga miguyog uban kanato. Diin ang mahal nga Birheng Maria na himong inahan sa atong Ginoong Jesucristo, isip usa ka tawo o isip usa ka Dios. Sa Ebanghelyo na atong nadungog karon, gihulagway ang Birheng Maria nga maayo nga moatiman ni Jesus, matuod nga inahan o kanunay nga kasunod sa kabubuton sa Dios. Kay karong adlaw atong isaulog ang solemnidad sa pagkainahan ni Maria sa Dios. Si Maria mao ang maayong sumbanan kung unsaon nato pagkinabuhi isip mga Kristiyanos aron padayon nga mabago ang atong kinabuhi o magpamili kanato ang matuod nga swerte o maghatag kanato o buenas sa atong kinabuhi nga mao sa Jesus. Aron mahisama kita ni Maria, kinahanglan aduna kitay pagabuhaton nga magbago sa atong kinabuhi o aron magpabilin ang swerte kanato. Una mga igsuon, usbon nato ang atoang kabalingong panglantaw ngadto sa panglantaw sa Dios. Sa laing bahin sa Ebanghelyo si Maria namati sa anghel sa Dios kung unsay ipabuhat kaniya. Mao nga nakaingon siya, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo ta kanako ang imong isulti. Ang piyat ni Maria, ang pagyes ni Maria, ang iyang takis nga oo, di mailhan kini sa iyang pagsunod sa panglantaw o kabubuton sa Dios. Aron matuman ang plano sa Dios diha sa iyang kinabuhi aron makapausab kini sa dagat sa kalibutan. Diha sa atong kinabuhi mga igsuon, ko diha ni Kristo, iawha mo sa kita sa pag-usab sa atong kabalingong panglantaw ngadto sa panglantaw sa Dios. Giawha kita sa pagsunod sa pag-una-una sa Dios. Giawha kita sa pagsunod sa pamaagi sa Dios. Giawha kita sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Dili unta nato unahon ang atoang kaugalingong panglantaw. Dili unta unahon nato ang pagsunod sa panglantaw sa kalibutan. Dili unta nato unahon ang panglantaw sa uban, kundi ang panglantaw sa Dios. Tungod kay walay kabaguhan sa atong kaugalingon kung walay kausaban sa atong kaugalingong panglantaw sa atong kinabuhi. Sama kang Maria ato ang sundon ang pangunahuna o pamaagi sa Dios nga maoy makapausab sa dagat sa atong kinabuhi o diha sa atong katilipan. Ikaduha mga igsoon, atong ampingan sa atong kasing-kasing ang swerte mismo, ang maghatag kanatong buenas o ang tinugdan sa grasya nga mao sa Jesus. Human sa pagsunod ni Maria sa panglantaw sa Dios, pinaagi sa iyang yes sa kabubuton sa Dios. Iyang itanong o giampingan sa Jesus diha sa iyang kasing-kasing, mao nga gitawag siya og ulahan. Iyang giatiman, giamuma o giampingan sa Jesus ang matuod nga grasya o ang tinugdan sa tanang grasya. Sa atong kinabuhi mga igsoon, magkuwang na ang grasya tungod kay nakalimtan na nato ang grasya mismo o ang tinugdan sa grasya nga mao sa Jesus. Tungod niini, wala na nato siya maatiman, wala na nato maampigi o wala na nato siya maamuma, ato na siya napasagdan. Kung maguna-una kita o grasya, ang anaan sa atong una-una, ang kwarta, hagdangan o mga bahandi, nakalimot kita nga ang atong kinabuhi, grasya usab sa Ginoo.
ang kalinsok sa panglawas, ang atong pamilya, silingan o mga higala. Hinaot nga diliunta kita, makalimot sa grasya mismo, ug ang tinugdan sa grasya nga mao si Jesus. Ato untang ampingan siya sa atong kasing-kasing ug ang mga grasya nga anaa kanato. Ikatulong nga igsoon, atong ipaambit sa Jesus ang grasya mismo ug ang tinugdan sa swerte ug ang maghatag og buenas sa atong kinabuhi. Kung atong usbon ang atong panglantaw ngadto sa panglantaw sa Dios, kung atong ampingan sa Jesus, ato usab kini ipaambit sa uban. Ang Birhen Maria, human siya miuo sa Dios, iyang giatiman sa Jesus, diha sa iyang taguangkan, sulod sa siyang kabulan, ug iyang ipakataw aron ipaambit sa katawhan, aron matuman ang plano sa Dios sa pagluwas sa katawhan. Diha sa atong kinabuhi, dili lang nato usbon ang ato ang kaugalingong panglantaw, dili lang nato atimanon sa Jesus, ato usab siya nga ipaambit ngadto sa uban. Ang mga grasya nga nagdalawan gikan kaniya ato usab kini ipaambit sa uban, labi na sa mga tawo nga nagkinahanglan sa atong mga tabang. Hinaot nga mamahimo unta usab kitang grasya o swerte ngadto sa uban. Kay kung aton ipaambit si Jesus o ang mga grasya gikan kaniya, mag-apply kini sa atong kaugalingon aron sa pagdawat pa sa mga dugang grasya nga ihatag sa Dios diha sa atong kinabuhi. The more we give, the more we receive. Ang pagpaambit mga igsoon, dili kita kawalan kung say anaa kanato. Apan mag-apply kini kanato aron mudugay-day pa ang grasya sa Dios diha sa atong kinabuhi. Mga diliunta kita kapuyon sa pagpaambit kung unsay anaa kanato aron mamahimo kitang agianan sa dugang pang mga grasya nga gikan sa Dios sama ni Maria. Mga igsoon ni Kristo, ang pag-usab sa panglantaw sa atong kinabuhi ngadto sa panglantaw sa Dios mao'y makakausab sa dagan sa atong kinabuhi ingon man sa atong katilipan. Tungod kay mauman kini ang mag-apply kanato sa swerte o maghatag kanato og buenas aron sa dugang pang mga grasya nga atong pagadawalon. Ug ang kausaban sa atong kaugalingon makausab-usab kini diha sa atong katilipan. Kay ang kausaban sa katilipan magagikan man sa matag usa kanato. Nakainundog ko sa usa ka istorya dunay usa ka tigulang nga misaysay siya sa iyang kasinatian, sa iyang relasyon ngadto sa Dios, sa iyang pag-ampo ngadto sa Dios. Niingon siya sa dihang 20 anyos na siya, nag-ampo siya nga hinaunta nga adunay kausaban nga mahitabo diha sa kalibutan. Apan iyang nakita nga nagpadayon ang kalibutan nga adunay gutom, kagubot, dili maayo nga mga panghitabo. Mao nga sa nag-edad na siya 40 anyos, iyang giusab ang iyang pag-ampo. Nag-ampo siya nga aduna untay kausaban sa nasod nga Pilipinas. Ug sa iyang pag-ampo, iyang nasayran nga padayon gihapon ang mga dili maayo panghitabo diha sa Pilipinas, korupsyon, pobrehon o kriminalidad. Nagpadayon gihapon. Sa dihang 60 na siya, iyang giusab ang iyang pag-ampo, ang iyang pag-ampo nga aduna untay kausaban diha sa Bohol. Apan sa dagan sa panahon, nagpadayon gihapon ang dili maayong mga panghitabo. Daghan gihapon mga tao ang kaugalingon ang ipanghuna-huna. Daghan gihapon ang mga pobre ug walay kapaingan nga mga tao. Mao nga giusab niya ang iyang pag-ampo sa iyang edad nga 80, ang iyang pag-ampo mausab unta ang iyang kaugalingon. Ug tuod man na
nausap ang iyang kaugalingon. Mga igsoon ko ni Kristo, walay kausapan nga mahitabo diha sa atong tagiliban kung walay kausapan diha sa atong kaugalingon. There will be no social transformation if there is no conversion within us and in us. Indeed, we need to change our own perspective in life into Christ's perspective. Sa pag-usap sa atong paglantaw, atong atimanon sa Jesus, aron magpabilin ka nato ang swerte mismo o ang tuburan sa swerte. Apan di kinahanglan ang pagpaambil sa maong swerte mismo aron mapadayon ang munagayday ang grasya gikan kang Jesus isip ti mailhan sa kausapan nga nahitabo sa atong kinabuhi. Mga igsoon ko ni Kristo, atong pangayoon sa kanunay ang pangaliya sa inahan sa Dios nga mao si Santa Maria nga makasunod kita sa kanunay sa iyang maayong paningnan sa mga hiyas o mga virtudes nga anaa kaniya aron mamahimo kitang sama kaniya nga agianan sa swerte. Hinaunta nga ang 2025 padayon nga magbago sa atong kinabuhi ug mag-agri sa swerte mismo nga mao sa Jesus ug sa mga swerte nga gikan kaniya aron magpabilin ang maong swerte ug mapaambil ngadto sa uban. Sama ni Santa Maria nga bulahan unta ang bagong tuig alang kanatong tanan. Bulahan bagong tuig kaninyong tanan. O karon natin padayag ang atong pagtuo. Nagato kami sa usa ka Dios nga mamahay pagahon sa tanan. Magbubuhay sa langit ug sa yuta ug sa tanang makita o dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod na Diyos ikan sa Diyos na matuod. Gianak dili binuhat sa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na himo ang tanan. Tungod ka na kung mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanaw siya ikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, siya nalaw sa Dani Maria na ulay na himong tao. Tungod ka na kung sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay lubo. Sa ikatong adlaw na banaw siya ang matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit at nagalingkod sa krus sa amahan. Mabalik siya may mayaw at pagpupong sa mga buwig sa mga minatay. Ang iyang ingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nagahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahanong sana, dungan sa mahanong sana, isimba siya himaya, isulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usas, Santos Katoliko Apostoliko sa simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Mag-ampon kita nga sa atong amahan nga kining bagong tuig, makapahimo ka natong bagong katawhan. Agad pa nga inahan sa Dios magilaba sa atong pag-ampo ug moingon kita inuodong ka ang among pag-ampo. Ginoo, dungka ang among pag-ampo. Alam sa daghang maayong panahon sa simbahan, sulod ni ining bagong tuig. Alam sa daghang kasa, daghang pasayo, mag-ampo kita. Ginoo, dungka ang among pag-ampo. Alam sa katumanan sa pagkapon sa kalinaw, alam sa pakinamitay sa kaumaran niya sa pangagamhanan, mag-ampo kita. Ginoo, dungka ang among pag-ampo. Alam sa kainiin sa panaging maay sulod sa mga banay,
alang sa dugang mga pagkamon sa kinabuhi dugang nga pagpanalipod niini mag-ampo kita. Ginoo, dunggang among pag-ampo. Alang sa katawhan na sakop sa atong diocese nga uban ni Father Nino, mahisama ang Kakang Maria sa iyang pinunay nga pagpangalaga. Mag-ampo kita. Ginoo, dunggang among pag-ampo. Alang sa tanang mga sumusunod ni Kristo nga miuna kanato. Alang sa ilang pagpanag-iya sa walay katapusang kanina uban sa Diyos. Mag-ampo kita. Ginoo, dunggang among pag-ampo. Mahigugmaw nga mahal po namin tuigawan sa iyong kaluyog sa imong buwa. Agliha ang kaumawanan ka namin, aron among atubangon sa walay kahayag isip mga katawhan na nagmatod o higpit nga pagtuo, paglawang pagtuma. Kini ang ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. In choirs of angels, sing in exaltation, sing, O ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, ye Lord, we greet thee for this happy morning. Oh, Jesus, forevermore be thy name adored. Word of the Father, now in the flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Mga igsoon, pag-among-amaroon na ako ng iyong sakripisyo, dawaton na sa Diyos na makagawang sa tanan. Duwaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos na maluluyo, ikaw ang iyong gano'ng kahimpitan sa tanang kayo. Itugod ka manimpitong tanga mong palipay, nga nagsugod sa silugan sa iyong kayo. Samtang nagasaulo kami nga manimpay, sa pag-ibig sa santang ilahan sa Diyos, kiniyang ipangay, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakayo.
Magpasalamat kita sa Ginoong ahang Diyos. Angay og matarong. Santos nga mahal Diyos na tunay makagahong sa tanan. Angay matatayon nga magpasalamat kami kanina partner sa tanan kami. O nga magadayon kami, mga pasilumo, mga samyaw, kanimunin sa bulahang Birhen Catherine Birhen. Bulahang Maria ng Birhen kay nanangkon siya sa ibuk ng anak pinagis sa kahong sa Espiritu Santo. O sa walay pagkahalaw sa imayan sa iyang pagkabirhen, may pahimong sualan sa kalibutan sa kahayan nga walay pagkapalo, nga maos sa Jesucristo among Ginoo. O busa kanang mga binuhan sa langit o sa yuta, nag-awit sa kapagong amin sa pagkain, doon sa kami sa tanamimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsakyaw sa imong walayang mulong at himaya, diha sa kaamin sa pagkain sa Panginoon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Osana sa kahitasan. Dahil ko nang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Osana, Osana sa kahitasan. Santos el ikaw, binuwag kumoran sa Tananga Santos. Ipanalangin ng Espiritu ang pagsantos sa iyong mga gasa, ang mahimong kanam, na lawas, ug dugo, ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mimuha sa iyong pan. Ipasalamat kami, bibikas sa bihatang iingantos sa iyang mga tinunan o mingon. Dawatan nililinungan tanan o kanta, kay kini mga lawas na itubian alam kanini. Sa samang paaging tapos ang panihapon, imuha siya sa kalas. Ipasalamat kanyang pag-usap. Mihatag iingantos sa iyang mga tinulaan o mingon. Dawatan ini o Panginoong kamungatanan, ika nini, kay kini mo ang kalis sa among dugo sa bagong ay nakasabutan. Ang dugo ay wala lang kanilang alam sa tanang mga tao para naman sa nakapasay. Buhatag ini aron paghandog anak. Kini ang misteryo sa ang paghandog sa kamatayan ng pagkapanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, minimpan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungkol kayo pag-iisip na ngayon na matubang o alagad kami. Muha kami ng mga lawas sa lawas ng Kristo, magkahiwas sa liha sa
Espiritu Santo. Dinumdumi Ginoo ang simbahan sa tibuok kalibutan. Mga manimpit kami na sa guba. Uban ni Francisco ang Santo Papa ni Alberto ang Obispo o sa tanang mga pari nguno sa kinikatawhan na hindi ko karon. Dinumdumi usabang ang mga igsoon nga nangamatay, malaong nga mamanhaw sila ug ang tanang nangamatay na sa iyong kaluoy. Kaya sila tanan sa pagsugong sa kahayag sa inyo. Kaluoy kami tanan, di ba kami kangayan na makaangkit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria inahan na hulay sa Diyos, uban sa mga apostoles, o sa tanan mga santos nga nagatupan sa iyong kaputulan sa katuigan. Uban kanina ang kawaday, kung kami kawahimayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagkaniyawan kaniyaw ihakaniya. Ihatagan hakan mo matagaw nga. Bihasa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang lumog himaya. Angkot sa Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Karon magapo kita sa atong gamito na mga puno gamito kanato sa mahal na mo nga anaasa mga langit pagdayon ang imong ngalan umabot ka na mo ang imong harian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw ug pasayloan kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo o dili mo kami itukyan sa panulay hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, kanimo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni panahon na ang tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayon sa tanang kasam sang kanagapaabot kami nga malahon sa pagbalik ni Jesucristo among Manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo naging ka sa iyong mga
sa kalinaw ibiling kung kanino ang akong kalinaw ihatag o kanino. Ayaw kanawa ang mga salap nilang pagsalig sa iyong sipahan, sibo sa imong kabuotan na tali kami sa imong kalinaw kahirusa. Ikaw na unong hari hangtod sa kaangkuran. Amen. Ang kalinaw sa iyo sa kalunan, anakan ninyo. Maanaw sa kanimo. Ubanan ng pahipin nato ng mga pahiyong nato karong pangita ang limaan sa atong pag-inisod. Please everybody, please everyone. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalihinaw. Inibawas sa Jesus, siyang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan na namin lapit alam sa pagpili sa Ginoo. Ginoo, di ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world and sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks and new and glorious morn. Fall on your knees, hear the angel voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world, and sin and error pining, till He appeared, and the song felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks and new and glorious morn. Fall on your knees, hear the angels' voices, a night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Amen. Silent night, holy night. Virgin Mother and Child, Holy Infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hope sing hallelujah. Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, Lord's pure light, rains the stream from holy faith. At dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ,
O Ginoo, malipayon kami ng alawas sa iyong lawas sudo. Itugon ka maluwasok na kami nagagay sa balahang ng Maria. Ang inahan sa iyong anak sa simbahan. Kiniyang pangayon, pinaging Kristo ang Ginoo. Amen. Paliluman-luman, pag-aampo sa memora. Hiluluman ko o may mayawang ganahan nga wala paluyutunan, nga may usamang lagom sa iyong panahon. Nangayon sa iyong panahon, panganiya sa pagpangama nga iyong iniyaan. Dinasig ining pagsalig, nagadagong kami kinuulay sa tanang mga ulay. Among inahan, nagkakipinuon sa imong atubangan. Aniya kami puno sa kasalanan ug sa kasuko. Inahan sa Diyos, ayaw tamaya ang among panganiya. Ininuan sa kami, kung ihatag ang among pangabuyo. Amen. Pag-ako nagtugan sa kanyang Arkanghel. San Miguel Arkanghel, tabangin kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga pagpanlimbong pagsuway sa yawa. Mapausanan kami nagahangyo kanimo resipli sa makasunulan sa langit. Pinagi sa kampo sa Diyos, imong gibando sa imperno si Satanas, uban sa iyang mga lutang espiritu naglatagaw sa kalibutan, ug naninuha sa pagbukan sa among mga kalag. Amen. Mahal yaman ng kasing-kasing na Jesus. Kaluy-ad mo kami. Putling yaman ng kasing-kasing Maria. Iampo mo kami. Santa Maria Santissima Virgen sa Santo Rosario. Iampo mo kami. Señor San Jose. Iampo mo kami. San Antonio de Padua. Iampo mo kami. Malingkod sa mga Diyon. Malipayong pagtutuwing ka natong tanan, pagpanganato ang Ginoo, at ang mahal na Virgen Maria. Niling tumura ang puno lang ako ang mga pasalamat sa ako ang Master Decider ng Puntaga, si Father Nino de Luz, sa mga kaparian nato sa Kapitan, ato siya kasigol sa masibang Papa. Ikaduha, ako sa Pablo ng mga pasalamat sa daghan kaayong mga katawhan sa ato ang mga kalihugan sa pagsuporta sa kanpa sa unang adlaw sa Saligalyo, sa Pasko o takop karon bisa sa bagong tuig, pagsukat sa bagong tuig kaninyong tanan, daghan kaayong salamat, magpakanato ang atong kaugalingon. Karong adlaw, hindi mo nang adlaw sa ato ang Bagos 2025, imuhon na ito ang tuhang mga panalangin. Una, ang panalangin sa mga sakyanan. Ikaduha, kumanini ang panalangin sa pariyong poblasyon, Profesor o Anglis. Kauban na ito ang ato ang mga parish coordinators. So, kamo, nakalinig na kita, palihog lang kung atangin o pantayin ang pag-abot sa ato mga lay ministers, mga parish coordinators, na musulod sa inyong mga panimalay alang sa panalangin. Ikatulo, karuan naman sa Santos ng Isa, imuon dayon ang iniusa na pagpanalangin sa mga sakyanan. Mauna ang niyangyo ko, karin siya man ang mga sakyanan dita. Ako alam ko, maluwag man halimos gawas, ako lang pangayon na mag-sulit din lang ta, maghinay lang ta, din lang ta mag-uod, sana magsapaw-sapaw. Musunod ta sa regulasyon na ihatag sa ako ang mga in-charge, itakasan na ay mga tao na itakasan. Kunya aron hanay usay at pagpanalangin musunod ta sa usay mga pamaagi ng ilang langit. Di lang ta magbuwag ka lang ng ilong kita panalagi makamabuli panalangin ang ating mga mga sakyan. Unya sa katapusan ng patay misa unya hapon alas 4 katapusan misa nato sa pagsukat sa bagong tuig. Unya kaninyong tanan usbon happy New Year. Pagpatan nato ang Ginoo. Mater misericordiae, vita dolcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exunis Filii Hevae, a te suspiramus, gementes et
Mag-ampo kita sa mga sakyanan. Paminawag ng Diyos ang among mga pag-ampo panalangini sa iyong balaang kung amot. Kining mga sakyanan, mandoya ang mga anghel sa paguban ini ang mapanagda nila sa tanang mga katalangan. Katong manakay ini magbantay kanila sa kanunay. Mag-ampo kita, Ginoong Hesus, sa iyong kang ikaw ang dalan nito sa kaluwasan. Nangamuyong kami kanimo nga unta iyong kami gagapon sa kanunay ngadto kanimo. Labi na ang kagiyan, ang sakyanan, ang driver o ang sumasakay. Pandugi Ginoo sa ladyo sa iyong panalipod ang sumasakay ng sakyanan. Aron sila manipod ngadto silang pagalungan, mapaulit silang kinayanan nga walay kabiligan. At tagi ang driver sa wakti kapananaw, unaw nga muna-unaw, manasimong pangalagan sa iyong sumasakay. Aron siya maagayan na tawag ng manak na malagaron sa katitiban. Sa iyong ngalan, matigil sa iyong bendisyon, pinito ng sakyanan, nga unta walay disgrasya ka pagkabon ini, santa kini pagkamiton. Kini ang pangayon, pinagi ni Kristo nga ang Ginoo. Amen. Nahalagang isa na kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mapasalamaton kami, mga atikiran mo. Kanimo berin sa rosaryo, mahal na mo nga patron. Putli ka o palaanon, inahan kang mapinangkaon, matinabangon, og maluluoyon. Padayon kang pagadaykon sa tanan tang lungsuranon, o kunta magmalambon pakinig lungsod nga makasaysayanon, o kunta
Agmanamon pakining lungsod nga makasal